ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਕੀ ਫਰੋਲ ਸਕੋ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਸਨੇ तो उसने क्या है, देखो गल सुनो, एक मिनट गल सुन लो ना, मैं उर्दू च गल करना को तुहानू समझ नहीं। बात ये है कि उसने तो कहा है जी कि आपकी अम्मी तो कोई शय ही नहीं है। वो कहती है मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तो दूध उसका है ही नहीं था, वो तो उसने अपने मजे लेने के लिए जनाब क्या आपको पैदा कर दिया। वो कहता मुझे खुद को कहता है कि मुझे मेरी माँ ने पैदा किया है, सिर्फ अपने जनाब वो मेरे अब्बू से मजे लेती थी तो मैं पैदा हो गया। इतनी तो आपकी इल्मी जनाब वो। तुम लोग बात करने में पहले बात तो पूरी सुन लिया करो उसकी। उसने क्या बोला, अगर तुम्हारी माँ अगर रोकती है अल्लाह ताला के मतलब सीधे रास्ते पे चलने से रोकती है तो तुम अपनी माँ को छोड़ सकते हो, ये बोल सकते। माँ हम लोग अपने रब के आगे किसी को भी उससे अफजल नहीं मानते, अपने रब के आगे हर चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है ना इसके आगे तो अम्मा तो कोई शाय नहीं है। तुम लोग बात सुनते नहीं हो पहले पूरी और शुरू हो जाते भाई ये हो मेरा गया, भाई मेरे भाई मेरी बात सुन लो। सुने, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद साहब को छोड़ दिया था? उनके वालिद तो मुशरिक थे ना। अल्लाह ताला ने ये भी तो बोला था ना इसके अपने वालिद के बारे में दुआ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मफ़रत भी मांगी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क्या मेरी तो मांगी थी अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये दुआ मांगी। मेरी बात सुने, मेरा मोबाइल पॉकेट में, मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं तुम लोग स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही। कब्रों की मिट्टी चाटो, कब्रों की मिट्टी चाटो, जी भर के मिट्टी चाटो कब्रों की। सर जो चाटता है उससे जाके आप पूछें, हम वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम ये बात कर रहे हैं क्या अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा है कि अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करो और इस तरह बोलो कि यार कि तुम्हारी मेरी जो माँ ने दूध पिलाया ये सब कुछ वैसे ही था, अपने चक्कर में थे? क्या अल्लाह ताला ने ये फरमाया या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ किया है? तुम लोग ना पाकिस्तानी हो, तुम लोग ना पाकिस्तानी हो, तुम लोगों को इस तरह ही समझाया जाता है और तुम लोग तरीका नहीं है ताकि तुम लोग असल में बात नहीं बैठने वाली। शरीफ तरीके से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप जवाब ही नहीं दे रहे, पता नहीं आपका मसला क्या है। बोल रहा हूँ ना आपको। देखिए एक चीज़ है, आपका खुद इमाम जो है वही चीज़ कहता है कि अगर उसकी अम्मी उसको रोकेगी नमाज़ पढ़ने से तो वो क्या कहेगा अपनी अम्मी को? वो ये कहेगा कि अम्मी तू तो शाही कोई नहीं, क्योंकि तू तो अपने मज़े के चक्करों में थी, उसने तो ये आपको तरबियत दी है। अगर आपकी अम्मी आपको नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं आप ये कहेंगे? भाई एक हदीस नहीं है ना जिसमें मैं नबी फरमाते हैं अगर मैं इशा की नमाज़ पढ़ता होता तो मेरी इमाम मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज़ तोड़ के उनकी बात सुनता। इतनी इज़्ज़त है, इतना जो उनसे ना मकाम है वालिदैन का। हाँ नमाज तोड़ के बेशक उसकी बात सुनता, पर ये नहीं माँ बोलती कि बेटा तुम इस बुत की पूजा करो, तुम क्यों अल्लाह के आगे इबादत कर रहे हो, अल्लाह की इबादत क्यों कर रहे हो? अगर माँ ये बोले आप सोशल बाइकआउट नहीं कर सकते माँ बाप का, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। उनका तो एक ईमान अलग चीज़ है, मेरी बात सुने, ईमान एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो मुसलमान है काफिर है वो एक अलग चीज़ है, और उनके जो एहसान है आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया है, वो एक अलग एहसान है। कौन से सहाबी थे? वो एक सहाबी थे, ताबी कहते हैं वैसे उन्हें, लेकिन वो थे यमन के रहने वाले थे, मैं नाम भूल गया उनका, मेरे जहन से नहीं आ रहा। सुना होता नाम याद होता ना, नहीं क्या नाम था मेरे जहन में नहीं आ रहा। हजरत अवैस करनी। उन्होंने देखे अपनी माँ की खिदमत करते थे वो, ठीक है, और देखे अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मुकाम दिया। और ये कहता माशाई कोई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मेरी बात सुने ना। आप ये बात कर रहे हैं ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं तोड़ के नमाज उनकी, ये बात आप मुझे दिखा दें कहाँ पे लिखी हुई है, हम मान जाएंगे। आप बस ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, ये पढ़े लिखे लोग, इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं आप भी चुप करें ना ज़रा। आप मुझे सिर्फ आपके पास वीडियो ऑन करें, कोई हदीस है कहीं पे भी लिखा हुआ मुझे दिखा दे, मैं इधर से कोई बात नहीं करूँगा, जैसे चला जाऊँगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप फॉलो कर फॉलो करें। मैं इंशाल्लाह शाम के टाइम ब्रॉड लगाता हूँ अपनी, उस टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। हाँ जी आपने दिखाना है और मैंने देखना है, अगर ना हुआ तो फिर आप अपनी गलती माने। मैं रुजू करूँगा। हम कुरान में से ढूंढने चले जाए, आपको नहीं मिलेगा। आप तो माँ की बात करें ना, माँ की शान के बारे में, वो तो कहता है माँ की शान, हर माँ का रुतबा अपनी जगह पे है, बिल्कुल वो अजीज है। मेरी बात जो है ना अपना पेशाब नहीं रोक सकते माज़अल्लाह। मेरी बात सुनो, ये देख मेरी बात सुन, उसने नबी की बात नहीं की, मेरी बात सुन। नबी की बात की है, क्यों झूठ? एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मैं इस वक्त जॉब पे, मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है। मेरी बात तो सुन ले एक मिनट भाईजान, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या बात की, ठीक है।
اس نے یہ بات بابوں کی ہے، نبیوں نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں، وہ بھی اللہ کے کی حکم سے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس نے یہاں پہ بات کی ہے، نبیوں کی بات بھی کی ہے۔ میں انبیاء علیہ السلام کی بات کی ہے کہ نبی جو ہے نا شاہی کوئی نہیں۔ جو آپ کی بات صحیح ہے، میری بات نہ تو میں کسی کو مدد مرزا کو صحیح کہوں گا اور نہ میں تائید نہ کریں، آپ نے اس کی قبر میں نہیں جانا۔ کہتا ہے نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے جہاں اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نبی کی گستاخی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ بتاؤ مجھے، آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کیا نبی کی گستاخی ہوتی ہے اس میں؟ یہ کیسے؟ میری بات سنیں بھائی جان، میری بات سنیں بھائی جان، میری بات سنیں۔ آپ جس طرح سے بات کو لے رہے ہیں نا، یہ بات ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بات کسی اور اینگل سے کر رہا ہے، آپ سمجھ کسی اور اینگل سے رہے ہیں، بس غلط فہمی آپ کے اندر اور کچھ نہیں۔ آپ ہمیں وہ اینگل سمجھائیں نا۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہو جاتی ہے السلام علیکم۔ میں بتاتا ہوں، اس نے بولا تھا اللہ تعالیٰ نے 26 پیغمبروں کا نام لے کے ان لوگوں کو بولا اگر تم لوگ شرک کرتے نا تو تم لوگوں کو بھی اپنا مائک مطلب دوسروں میں استعمال کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس اینگل سے بات کی۔ اس نے یہ کہا ہے یار کیوں جھوٹ بولتے ہو، ٹھک ہے؟ ارے بھائی بات پہلے پوری سن لیا کرو۔ کہ اس نے بولا جب اندر توحید بیان ہو گیا تو گستاخی آٹومیٹک ہو جائے بیان گی۔ کرتے ہو گستاخی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ کیا آپ اللہ کو یہ کہتے ہو، آپ یہ پڑھتے ہو قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی توحید ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہاں نبیوں کی گستاخی ہوتی ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ یار یار بات ان سے پوچھو، یہ جو بابوں کی بات کرتا ہے، بابوں کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ جو ہے یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے، آپ کسی بابے کے بغیر آپ مجھے دین تک پہنچ کے دکھائیں۔ جتنے علماء کرام نے اصول حدیث پہ فقہ پہ اپنے کام کیا ہے، اس کے بغیر آپ دین تک پہنچ کے دکھائیں، تو آپ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ بھائی، جس بندے میں ادب ہی نہیں ہے، اس بندے کا کچھ بھی آپ جو مرضی بھی کہتا رہے، اس کی بات پہ آپ کو یقین ہو ہی نہیں سکتا، صحیح ہے؟ اور اس بندے نے اتنی گستاخیاں کی ہیں کہ میں آپ کو اس کی ویڈیو شیئر کرنا شروع کر دوں تو آپ کو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ مچھلی بازار نہ بنائیں۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ جو اب جو ذاکر نائک مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، نبی کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر اچھا بات سنو نا، جس بندے کو یہ مانتا ہے مولانا اسحاق کو، جس مولانا اسحاق کو مانتا ہے، ڈاکٹر اسرار کو مانتا ہے، یہ بندہ انہی کی باتوں کو ریبٹل کر رہا ہے۔ وہ خود مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ یہ امام حنیفہ کے اوپر یہ اہل حدیث جو ہے باتیں کرتے ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے، تو یہ ان کی وہ تو خود ان کا اتنا احترام کرتا ہے، سب جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، تو یہ آ کے ان پہ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، انجینئر ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہر اوقات چڑھ جاتا ہوں، بھائی کوئی احترام نہیں ہے۔